Auzubillahi mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Balima cɛmana musomaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ dan tɛ foli mɛn na. An bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɔ dan tɛ foli mɛn na. An b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔ. An b'an ka président de la république fɔ ni o ye Alhaji Ibrahim Bakari Keita ye ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. An bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ dugawu ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ. Jamana yi Ala ka basigi. Jamana kɔnɔdenw har n'a y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn Ala k'an bɛɛ dɔ da kelen fɛ k'an bɛɛ bɔ da kelen fɛ. Kiraba kanu ka masalli ala Muhammad. Ni o bɔra ye an bɛna video kungurunin kɛ bi. Mura bɛ na tɛna kɛ video jamajan ye. Komi aw ɲɛ b'a la video titre la cogo min. An y'a fɔ an bɛ sigi a kan ni ko min bɛ senna waati min na anw bɛ video kɛ o de kan. An y'a daminɛ o cogo de ni Ala sɔnna an b'a fɛ ka continuer o sira in de kan. Aw ɲɛ b'a la video titre la cogo min. An karamɔgɔw, an faw ou bien an mɔkɛw. Aw ɲɛ bɛ olu de tɔgɔ la an ka video titre la. Yani an ka don kuma la fɔlɔ an bɛ yafa ɲini olu yɛrɛ fɛ ka yafa ɲini u kanubagaw fɛ parce que kuma ka gɛlɛn kojugu. Kuma dɔw bɛ yen e bolo kuma ɲuman de dɔn k'a sɔrɔ kuma jugu de dɔn. N'an donna maa min gasi la video in kɔnɔ an bɛ yafa ɲini o tigilama fɛ komi n y'a fɔ a ye cogo min ka kɔrɔ. Anw ye mori kalandenw de ye. Mori kalanden a ɲuman karamɔgɔ bɛɛ de ye kelen ye i bolo fo n'a kɛra erreur ye sinon anw tɛ karamɔgɔ si dɔgɔya. A bɛ se ka kɛ erreur ye setanɛ bɛ se ka don an na Ala k'an kisi o ma. Ni o ye an mɔkɛ Buye Hayidara ani an fa Mamudu Diko. N y'olu de tɔgɔ du video titre la i n'a fɔ ko min bɛ sen na dugulen tɛ maa si la. Sibiri tɛmɛbaga Mamudu Diko bɔra a y'a yira k'a fɔ vendredi min bɛ nale juma min bɛ nale k'a bɛna bɔ. Kuma caman fɔra dɔw ka kumacogow y'a yira k'a fɔ Diko kala ɲini tun ye de ka bɔ k'a fɔ min ye an ka jamanakuntigi ye n'o ye Alhaji Ibrahim Bakari Keita ye k'a fɔ a ka démissionner. Dɔw ka kumacogo y'o yira i n'a fɔ Kawu Jimu ani mɔgɔ dɔw k'a ka laɲini ye de jumadon boli tun bɛna kɛ de ko IBK ka démissionner. Mais wulada in na an y'a ye a ye conférence kɛ ko jumadon boli ni ma fili ko a tɛna bɔ tuguni. A y'a annulé quoi. A y'a annulé ka sababuya kɛ an mɔkɛ n'o ye Buye Hayidara ye ka sababuya kɛ o ka laɲini tɛ fɔlɔ. Donc ni yɔrɔ in na Buye Hayidara an b'a fɔ dan tɛ foli mɛn na. Mɔgɔ tɛ kɛ maakɔrɔba ye fu o. An bɛ Buye Hayidara fɔ an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ. Diinɛ ɲɛmɔgɔ ma bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ la. Ne da la k'a fɔ n ka video kɔnɔ ko Mali jeunesse an kan ka exemple ta an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de kan. Parce que Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw a kɛra cogo cogo waati dɔw u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ bɔ diinɛ ko la o. Mais diinɛ ɲɛmɔgɔw bonya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ en vrai dire u bɛ ɲɔgɔn fɛ. N'i y'a ye u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waati dɔw o sababuya ye taabolo ko de ye parce que wahabiyaw fanfɛla minnu tɛ wahabiya ye olu ko wahabiyaw ye kow gɛlɛya diinɛ gɛlɛya kojugu ko diinɛ ma na ni gɛlɛya ye. Minnu tɛ wahabiya olu y'o de fɔ. Bon wahabiyaw fana bolo dɔw fana bɛ taabolo dɔw bɛ dɔw bolo olu ye bidiyaw de ye. Olu na ɲɔgɔn na olu de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sinon problème tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o. Mais a kɛra cogo cogo hari ni problème b'u ni ɲɔgɔn cɛ hari n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ bonya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a to ɲɔgɔn ta la.
u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ne da la k'aw fɔ n ka video kɔnɔ siɲɛ dɔ la m'a dɔn a kɛra conseil islamique sigili de ya ou bien min dɔn hakili t'a la tuguni exemple filanan filɛ dɛ Buye bɛ yɔrɔ min na bi Diko kelen tɛ o a kɛra Diko ye o a kɛra Suwala Baya Hayidara ye o a kɛra Serif Usmani Madani Hayidara ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o ni Buye ko mɔgɔ mɛn na ko jɔ i jɔ i ɲi yɔrɔ in na i tɛ se ka tɛmɛ ye hari n'a ma di ye i b'a to a t'a la ka sababuya kɛ Ala de y'o kɛ a ye ale de bɛ u bɛɛ sanfɛ bi parce que a ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye donc vraiment o yɔrɔ la an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli mɛn na Mali jeunesse ka kan ka exemple ta an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ni o bɔra ye yanni n ka tɛmɛ hali diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu n'i y'a ye u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hari dɔɔni hari n'a bɛ juguya dɔɔni a sababu ye anw jeunesse de sinon n'a tun danna u yɛrɛ ma problème tɛ yen an bɛ bɔ o yɔrɔ la Serifu Ɲɔrɔ Buye Hayidara an b'a fɔ dan tɛ foli mɛn na an bɛ Diko fana fɔ n'a y'a to cɛkɔrɔba in t'a la a kɔni m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ mais a ma bala ne ma depuis 1er mars ne y'a publié n ka page kan ka ɲininkali kɛ n ko est ce que Diko bɛna bɔ juma dɔn n ye point d'interrogation kɛ après n ko pour moi non a ma bala ne ma parce que n'i ye jate minɛ ka jate minɛ jumadon boli sika belebeleba bɛ parce que ne bolo a tun bɛ se ka kɛ cogoya dɔ la k'a sɔrɔ hali Diko yɛrɛ ka laɲinitɔ ye a tun bɛ se ka kɛ cogoya dɔ la Diko ka hɛrɛ t'a la kuma min filɛ ne mɛn da ne ka hɛrɛ t'a la jamana ka hɛrɛ t'a la Ala k'an kisi a tun bɛ se ka kɛ o cogo la parce que ne ye jate minɛ ko in vraiment jumadon boli a bɔra la an b'a fɔ alhamdulilayi surtout ko ka bɔ ko IBK ka taga an b'a dɔn Serifu de Ɲɔrɔ a ma Diko janfa dɛ Serifu de Ɲɔrɔ a ma Diko janfa wallahi a ma janfa IBK ka kan ka taga a man kan ka taga ne ka kuma t'o kan mais mɔgɔ min kan ka o responsabilité ta bi ko nin gouvernement in ka taga ne ma da la ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ni diinɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ Ala minɛ ka o responsabilité ta ne tɛ se ka da o la parce que munna n ko n tɛ se ka da la ni nin gouvernement in taara bi wajibi de don su bɛ ciyaya fagali bɛ kɛ hari dɔɔni yɛrɛ tɛ ni n ko fagali bɛ kɛ Sali Bobo Keita ni ko ni nin gouvernement in taara bi su bɛ ciyaya o ye wulibali de ye n'a tun kɛra an bɛ jamana in fɛ cogo min n'a tun kɛra ko jamana in bɛ o cogo la bi gouvernement in tun bɛ se ka taga k'a sɔrɔ hari siye tɛ sa hari siye a tɛ sa kuma tɛ hadamaden na mais jamana in t'o position na bɛ don min ne ko bi parce que n'i ye kɛlɛ in yɛrɛ jate minɛ kɛlɛ in yɛrɛ fanba bɛ mun kan ko kɛlɛkɛminɛn t'an bolo kɛlɛkɛminɛn t'an bolo an bɛ se k'a fɔ o de kɛlɛ bɛ sen na bi ni ko nin gouvernement in fana ka taga o kan ni nin gouvernement in taara ni ko su bɛ caya an damaw tɛ ɲɔgɔn faga o dɔw de bɛ n'an faga k'a sɔrɔ an ma sigi ni minnu ye a bɛ se ka ko hari dɔw yɛrɛ bɛ n'an faga k'a sɔrɔ hari maliyɛnw yɛrɛ tɛ i n'a fɔ terrorisiw i n'a fɔ jihadisiw minnu bɛ centre kɔnɔ bi an bɛ dɔn min de ko bi ni nin gouvernement in taara bi mɔgɔw minnu bɛ ka gouvernement in dɛmɛ est ce que o mɔgɔ ninnu olu fana tɛ n'u yɛrɛ ɲini wa ni olu yɛrɛ ɲini a kuma ka ca dɛ su bɛ caya dɛ fagali bɛ kɛ dɛ a masiba bɛ sɔn ka bonya ne bolo ne ma da la ko diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ se ka farinya ka o responsabilité ta parce que ni Diko ko IBK ka taga bi ni nin gouvernement in taara bi n'a kɛra 2012 ta ɲɔgɔnna ye Diko de bɛ k'a responsabilité ye dɛ su minnu bɛna bɔ Diko de bɛna o kɛ o su ninnu yɛrɛ responsabilité ye dɛ diɲɛ ani lahara ne ma da la ko diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ farinya ka o responsabilité ta ka sababuya kɛ ko caman
donc o de y'a fɔ ko vraiment ɲɔrɔ cɛkɔrɔba serifu de ɲɔrɔ boye haidara a ma di ko janfa a y'a kɛ cogo min ne kɔni bolo a tun ka kan ka kɛ nin cogo in de la quoi en vrai dire k'a fɔ IBK ka ɲi a man ɲi a ka kan ka to yen a man kan ka to yen kuma t'o yɔrɔ kan mais ni IBK taara bi ni nin gouvernement in taara bi wajibi de don fagali b'a kɔfɛ ala k'an kisi su caman de bɛ bɔ parce que a bɛ kɛ 2012 ta ɲɔgɔn na de ye o parce que kɛlɛ fanba bɛ mɛn ka ko kɛlɛkɛminɛn t'an bolo avion t'an bolo marifa t'an bolo foyi t'an bolo n'a kɛra ko gouvernement in fana ka taga k'a da o kan maa minnu bɛ ka nin gouvernement in dɛmɛ ni olu fana taara parce que an b'a dɔn ni nin gouvernement in taara bi olu fana b'u yɛrɛ ɲini o mais ni olu y'u yɛrɛ ɲini a kuma ka ca dɛ fɛn min bɛna bɔ o kɔfɛ est ce que maliyɛn denw bɛna se ka supporter wa ou bien an tɛna se ka supporter mɔgɔ min bɛ farinya bi ka responsabilité ta ne ma da la ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye dɛ an kɔni bɛ mɛn ɲini mali jeunesse fɛ solution kelen de b'a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn an ka jamana in lajɛ an ka ɲɔgɔn koniya in dabila an ka ɲɔgɔn hasidiya in dabila i bɛ ɲɔgɔn fɛ o an tɛ ɲɔgɔn fɛ o an bɛɛ ka kɛ jamana in fɛ n'an bɛɛ kɛra jamana in fɛ ni ala y'a yira n na yanni 2023 ka se peut-être ko caman bɛ nɔgɔya nka n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'an kisi 2023 ni mɔgɔ min bɛna o bɛ sɔn ka juguya ka tɛmɛ nin kan hali n'a y'a sɔrɔ o tigilama ka ɲi ka tɛmɛ IBK kan hali n'a y'a sɔrɔ o tigilama ka ɲi ka tɛmɛ IBK kan tant que an m'an bolo di ɲɔgɔn ma hali 2023 ni mɔgɔ wɛrɛ nana o bɛ juguya ka tɛmɛ an bɛ don min ko bi kan an si ka ala deli t'o ye donc diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'aw fo dan tɛ foli min na Mamadou Diko an b'a fo Serifu de Ɲɔrɔ an b'a fo karisa ka kan ka mina karisa man kan ka mina ni Diko minɛna bi jamana in ka hɛrɛ papaga t'a la ni ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye hali minnu minalen bɛ bi i n'a fɔ Banjugu Dunbiya n'a ɲɔgɔnnaw ni ye anw sago mina u bɛɛ ka bila kuma tɛ ko ka mɔgɔ wɛrɛ mina k'a fara a kan hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka mina hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka minɛ anw ka kuma t'o kan dɛ saba sɔnni kɛra la sana k'a fɔ a bɛ se ka minɛ a tɛ se ka minɛ mais tout simplement a ka minɛli a ka nafa kisɛ kelen a tɛna se jamana in na an bɛ don min na ko bi an mako bɛ mɛn na jamana in kɔnɔ bi o ye bɛn de ye ani sabali ni jamana in ɲana n'a ti ɲa a bɛ di kɔkɔ kunu jama in ka ca kɛ mais hali n'a kɛra 4 millions de personnes hali n'a tun kɛra ko olu de bɛ di kɔkɔ ala k'an kisi ni guerre civile nana jamana in kɔnɔ sécurité tɛ maa la koyi jama tɛ maa kɔ dɛ maa si dɔnnen tɛ parce que ni jamana in cira bi ala k'an kisi mercenaires minnu bɛ na olu tɛ mɔgɔ dɔn dɛ k'a fɔ karisa ye baba de ye karisa ye ministre de ye karisa ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye diinɛ ɲɛmɔgɔba de ye karisa ye jama bɛ karisa kɔ jama tɛ karisa kɔ non n'u ye bɔmu suru yɛrɛ la kana Bamakɔ suguba kɔnɔ ala k'an kisi ou bien ni ye marifaw ta kana suguba kɔnɔ olu tɛ maa dɔn dɛ ni maa min si ma ban e kɔni bɛ se ka kisi nka ni maa o maa ni si banna k'a fɔ jama bɛ n kɔ n dɔnnen de dɔn ou bien n ye ministre de ye ou bien n ye ɲin de ye n ye ɲin de ye o tɛ ye dɛ ala k'an kisi o ma donc tout simplement an bɛ di ko fɔ an bɛ mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ Serifu de Ɲɔrɔ an b'a fɔ dan tɛ foli min na k'a fɔ Diko ye k'a fɔ vraiment Serifu de Ɲɔrɔ a ma Diko janfa dɛ a ma janfa parce que ni jumadenw bɔli tun kɛra wajibi de don IBK bɛ taga o c'est obligatoire IBK bɛ taga mais IBK tagalen kɔfɛ a kuma ka ca dɛ parce que n y'a fɔ n bɛ segin a kan yanni ka bɔ video kɔnɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ de ko kɛlɛkɛminɛn t'an bolo ni gouvernement in fana tilara ka taga o kan maa minnu bɛ ka gouvernement in dɛmɛ an b'a dɔn olu b'u ka kasaw mɔntɔ ka taga ni olu taara su minnu bɛna bɔ ne kɔni bolo Diko de bɛna kɛ o su ninnu responsabilité ne ma da la ko diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ sɔn ka o responsabilité ta parce que fɛn de bɔ o kɔfɛ hali n'i ma problème sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ lahara ala k'an kisi i bɛ se ka problème sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ farinya ka o responsabilité ta ne ma da la k'a diinɛ ɲɛmɔgɔ ka ca
malien bɛɛ de bɛ se ka o responsabilité ta n'a y'a sɔrɔ mali ka hɛrɛ b'a la mais malien bɛɛ fana tɛ se ka o responsabilité ta tant que an dalen t'an yɛrɛ la malien an bɛɛ tɛ se ka o responsabilité ta a kɛra cogo cogo mɔgɔw ka faamuya cogo tɛ kelen ye mais n'a tun kɛra ko an bɛ mali fɛ cogo min n'a tun kɛra mali b'o cogo la armée an dalen bɛ an ka armée la an dalen bɛ an ka kɛlɛ kɛ an ka militaires la dɛ mais an ka kɛlɛkɛ minɛn minnu b'an bolo est ce que olu ka ɲi 100% parce que kɛlɛ bɛ o yɔrɔ de kan n'a tun kɛra ko mikiw b'an bolo i n'a fɔ musa tarawele tile la sar kombaw b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo i bɛ ka tun bɛ se ka taga hali siɲɛ tɛ u la a fan kan an bɛ kisi juguw fana ma mais n'i bɛ ka taara nin cogo in na ko kɔni b'a kɔfɛ ala k'an kisi o ma nin tun ye video kunkurunin de ye n'an donna maa min gasi la video in kɔnɔ an bɛ yafa ɲini o tigilama fɛ a kɔni ma bala aw ma juma dɔ boli n'a annulera a m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma a ma bala ne ma parce que a y'a sɔrɔ ne y'a publié n ka page kan depuis 1er mars ne y'a publié n ka page kan a bɛ sɔrɔ an ka hɛrɛ bɛ ɲini de la an y'a fɔ an bɛ segin a kan an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn senw bila an ka ɲɔgɔn bolow minɛ n'an ma k'o cogo la billahi jamana in tɛ se ka bɔ nɔgɔ la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de hali 2023 tant que an ma ɲɔgɔn minɛ an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ de maa kelen tɛ se mali jeunesse kan ka exemple ta diinɛ ɲɛmɔgɔw la quoi parce que diinɛ ɲɛmɔgɔw a kɛra cogo cogo u bɛ ɲɔgɔn fɛ o u tɛ ɲɔgɔn fɛ o u bɛnnen de don u bɛnnen tɛ wa ne bɛ se k'a fɔ u bɛnnen de don mais wahabiyaw ni taaboloko kɛlɛw olu b'u ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔw o dun tɛ bɔ diinɛ la depuis ala kira tile la o b'a la mais juguya min bɛ jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ bi ɲɔgɔn dɔgɔya min bɛ jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ bi o tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an kan ka exemple ta diinɛ ɲɛmɔgɔw la n y'a fɔ n bɛ segin a kan n yɔrɔ fisirifukɛ n'a ko mɛn bi Serif Usmani Madani Haidara tɛ se ka tɛmɛ a la n'a ko mɛn Diko tɛ se ka tɛmɛ n'a ko mɛn Suwala tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ parce que ale de b'u bu sanfɛ bi donc alhamdulillah an kan ka exemple ta diinɛ ɲɛmɔgɔw la quoi n'an donna maa min gasi la video in kɔnɔ an bɛ yafa ɲini o tigilama fɛ wassalamu alaikum ila ala ka su hɛrɛ d'an ma